ভিজিলান্স জালরে কনিষ্ঠ যন্ত্রী ভিজিলান্স পঞ্জারে পড়িছন্তি বড়সাହି ব্লকর কনিষ্ঠ যন্ত্রী 32,000 টঙ্কা লাঞ্চ নেউଥିବା বেলে মাড়ি বସିଲା ময়ূরভঞ্জ ভিজিলান্স বিভাগ। এই যন্ত্রী হলে বড়সাহি ব্লকর কনিষ্ঠ যন্ত্রী সুশীল সিং। ঠিকাদার 5 লক্ষ টঙ্কার বিল পাস କରିଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜେରା ପରେ ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ବାରିପଦା ଭଡ଼ାଘର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି। जय सुशील कुमार सिंह बड़साई ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज जी कि गोटे एमजीएनआरजी वार्क मोरम रास्तार तदारख करते तार फाइनाल बिल करने एनआरजी मेट सोनाराम सोरेन पाखु फाइनाल बिल करने 32,000 टका डिमांड करते 7% एट दि रेट ऑफ 7% टोटाल बिल आज सी ऑफिस नेला बेले आम ट्राप कर।